do you need for fishing? I need fishing rod, I need fishing rod, a bucket, and fishing net. a fishing net. Fishing sounds interesting. Fishing sounds interesting. Do you want to join me? Do you want to join me? Well, well-nya tuh kayak ragu-ragu gitu. Well, Maybe next time. maybe next time. Too bad. Too bad. So, So, ya suaranya mana guys? So, what's what's your hobby? your hobby? I like mobile gaming. I like mobile gaming. How often do you play mobile gaming? How often do you play mobile gaming? Only on weekends. Only on weekends. Nice. Nice. Well, Well, I have to go now. I have to go now. Thanks. Thanks. Have fun with your mobile gaming too. Have fun with your mobile gaming too. Sure. Sure. Enjoy your fishing, Galang. Enjoy your fishing, Galang. Itu tentang apa ya? Mereka ngomongin apa? Hobi. Jadi mereka saling tanya, Menanya. Hobinya Galang apa? Mobile gaming. Fishing atau mobile gaming? Fishing. Terus yang satunya hobinya? Mobile gaming. Nah, coba kalian lihat di situ. Kira-kira ada nggak kata-kata yang menurut kalian sulit diucapkan atau kalian nggak tahu artinya? Yang kita tulis di depan ya. Ada? A bucket. Ada? Interesting. Ya. Ya. Sama semua. Iya. Satu pikiran berarti kalian. Aduh. Ada lagi guys? Yang interesting? Sounds. Nice sounds juga. Bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Once a week. Di sini. Belum ditulis oh ya. Once a week. Oke. Jadi di sini I have 10 vocabularies. Tolong ditulis di bukunya masing-masing. Dan kita akan latihan cara pengucapannya serta apa sih artinya. Jadi di sini ada kata river. Ada yang tahu arti river itu apa? Sungai. Tuh, cara ngucapinnya itu river. River. Repeat after me, river. 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 Oke. Boleh? River? Sip. Sip. Oke. River artinya sungai. Catat ya sama artinya. Catatnya yang rapi. Siap. Oke. Pakai terjemah nggak? Iya, pakai terjemah ya di sampingnya biar bisa ingat apa nih artinya. Boleh di bawah nggak? Di bawah boleh. Di bawahnya ya terjemahnya ya. Di bawahnya belum. Iya, bawahnya belum. Yang nomor 5, apa di sini guys? Kita punya apa? Often. Ada yang tahu artinya? Sering. How often? Seberapa sering? Coba kita lihat di sini dia. Bagaimana contoh kalimatnya yang memakai kata often? Sini kita punya Apa bedanya, Bu? ya. Ada often, sometimes, Often. Okay, that's a good question. Often. Sometimes. Every time. Dan lain-lain. Ini semua adalah kata-kata yang menunjukkan seberapa sering peristiwa itu terjadi atau waktunya. Jadi selain ini itu ada juga seldom,
tidak pernah. Nah, jadi itu berarti sudah menunjukkan kata-kata yang mewakili jawaban untuk pertanyaan berapa kali tadi. Nah, jadi kalau seldom itu artinya jarang, often itu sering, never tidak pernah, sometimes itu kadang-kadang, every time itu selalu. Nah, ini always juga betul. Oke, Hania sudah ini ya, sudah mulai baca-baca ya. Nah, ini materinya di kalian di
belajar. Jadi selain di sini masih banyak